हामबाय जतना गुरुंगाम दिनै 48 करमसरा विधानसभानि बिसिङाव जोंनि मीडिया पार्सन दङ कब्बर लाइब्रेरी हलाव फाइमानि बागै दिनै चिङिनो 48 करमसरा दिप्रमथा YTF PWM चिङि इनो दिनै जत चिङि की लिडार्स एक्टिव लिडार्स एवं 48 करमसरानि YTF PWM जत की लिडार्स फ्रंटलाइन लिडार्स दिनै आसोलाय इनो नंनि बासांग प्रेसनि माध्यमे बाध्य अंखा आसंनानै जे जों साइमानो थानाय 2 दिन आगे चिनि 48 करमसरानि कायसा एक्टिव एवं फाउंडर लीडर दिप्रमथानि बुबाग्राबाई चंजा वॉरियर्स दिप्रमथानि बरंगारां परितोष देबबर्मा बो थांनाय 2 दिन आगे रवींद्र शतबार्षिकी भवन आगरतलागो हल नम्बर 5 हल नम्बर 5 और 920 जन भोटार हिनै BJP दिप्रमथानि BJP जयनिं खायनो हिनैबो थांगा किन्तु नुका 920 जे भोटार हिनै जे सामानि हबो टोटली फेक हबो टोटली मिथ्या और जे थांगा और जे प्रथम सारिनि चेयर जारा आसुकजाक सुनुका BJP नि एमन मुख्यमंत्री থেকে শুরু করে তিনি विकास देबबर्मा ट्राइबल वेलफेयर जिनि मंडल प्रेसिडेंट मनु सोलेंका MDC संजय दास परितोष देबबर्मा प्रथम सारि आसुकजाक और अबनि पेशने जारा आसुकजाक सुनुका हबो करमसरा 48 करमसरानि कोनो माखाम सयला हबो पासापासि पार्श्ववर्ती जे आगरतला एरियानि मान्दाय जिरानिया चम्पकनगर विशालगढ़ निनि तेलियामुरा हुआई माहाइनि बरग्रक जनजाति मोर्चानि और जे कायसा प्रोग्राम और प्रोग्राम बक शेड्यूल थाका और आयोजन थाका और नुका अबो कोनो दिप्रमथानि 48 करमसरानि परितोष देबबर्मा नेतृत्वे 920 भोटार जे सामानि हबो टोटली मिथ्या हबो अबरर कसे करे मुस्लिमेय बिनि लगे कयेकजन थांजा बिनि लगे कयेकटा दुई गाड़ी तदे थांगा बर अबचाराय अबर अंका आगियो बो IPFT खायजा एमनकि बुमुकाय सामना नि कन्ट्रोल कलय करम त्रिपुरा ने तमुकनि धनंजय कलय सुंद बो IPFT नि बंनि IPFT और BJP कमान सको इको अब कोनो दिप्रमथानि थांबाय और केउ अटेन्ड खायजाया बा BJP सामिल नंजाया रबना आं सानाय आं दिनै बरंगारां ताको परितोष देबबर्मा जों आगिबो बनो बरंगनगो बो BJP थांका बा दिप्रमथा याकारका दिप्रमथा फाउंडर तमनि अब बिनि बेपार बिनि सम्बन्धे जों कोनो साया बा बिनि बिरुद्धे साया डेमोक्रेटिक कान्ट्री गणतंत्र देश भारतवर्ष जे कोनो पार्टी थाना यापरि रमनो किन्तु बजे सामान्य सिस्टेम दिप्रमथा तंगय जे सिस्टेम बो साजागलिया बनो बाध्य होइसे बनो टाकार होय बाहरका बो माफायका अब सिस्टेम पाताने सब चिनि पार्टी नि ताकंत सुप्रीमो महाराजा बोबाग्रा तंगो प्रेसिडेंट तंगो BK रांखल पार्टी ने जे कोनो सिस्टेम पाल्टायनानै पार्टी नि परिकाठामो सेंट्रल लेवल बक्स पाल्टायनाय आरो तिनि परितोष देबबर्मा बो सामाजिक सिस्टेम अंगिया सिस्टेम चालिया एगे बो सामानकाम थाङै बोबाग्रानि जेहेतु बो हासुकसा बोबाग्रा बाय गुड रिलेशनशिप दं आगिनि सिनि बो थाङै सामानकाम सिस्टेम बेखामनाय किन्तु बो दिप्रमथागो तंगय BJP थामानि अबो टोटली चिनि बाय कोनो अंगपरे और चिनि ताको 48 करमसरा चिनि पार्टी सक्रिय आगामी दिन और अनेक बड़ चिनि दिप्रमथा पार्टी साबिननानै ताको आलो आलोचना चले और कक कासे ढेका जे बनो कोनो दिप्रमथानि मीटिंग सिटिंग रगो रिंजागलिया नर जागै तनजाखा बनो मीटिंग सिटिंग रगो तलांगे बो कक सारि जायगा हने जे कक बस कक सिलजाबानि अबले बाहाय गई अदे है गई कॉक्स कासे फटेगा नौनो बेलायखना हामबाय टाइब्रे न्यूज चैनल सिनि कबो मुंबई नो सिनो फाइया नौ सिनि दैजों सारा त्रिपुरा राज्योनि सिनि जरा बिनो भिडिअ रगलो नुगै बिया कमेन्ट्स मनो नुगै जरा वानसुगै दंनाय रग जे आसु ओंखाना हेके तलांखाना हने गलना जों नौ सिंदै साइमारनानै बागै जों बिनो आसुलायखा नौ जों सानाय 920 भोटार आ 920 भोटार आबंखा जों आजिबो नायनायखा BJP पार्टी आबंखा सब समय जुमला बायजो এবং BJP पार्टी नि
ani je experience ang political ani life ang nekha mane BJP party o thana ni sekang ebong thangbai paye thana ni sekang borok bahai ke thokai kok sanai ebong thangi pai tai bong tike thokai kok sanai borok no bibran to khenai abo ka BJP party ni jot to ni saifano kaham mantra borok 920 voter to bad ajagani 9 khibi boy bin logi bijon thangka bini takuk bukuk bini paran to korino kore o haino 48 koromsra ni logi tlangi bini chiar no thik khana nango bini ajuk thaino thik khana nango abon logi botlang thangka ambai sarati bora jeni sini takuk tai bukuk chuna sana musugo norok asep bina ko bibram to tangde norok chini 48 koromsra phai real tamo abon norok nai phai mano chungnom no sairo teke sa ko ke borom mayani ko যেকোনো জরাবো বড় বরম দিয়া ইয়া আবো একদম আং কথা খুলুকি সাইমানো পলিটিক্স দেবমা আনি রিলেটিভ নি বরক ন হাইপন পলিটিক্স কোনো রিলেটিভ করে পলিটিক্স দেবমা এজ এ লিডার হিসাবে বনসং বরম দিয়া তো ইয়া जों बिनि पार्सोनेल लाइफ नो जों थाना साना थाया बो अबसिनि नो बवान सकदों नंग बिसिंति साराति परा दिनसिन बर रखनादों जुनाल चेयरमैन कायसा इएम रंनि हाइ पोस्ट गोबां मा डक्टर तु कायसा जुनाल चेयरमैन आजागाव बुजागो ओ जुनाल चेयरमैन बो तांगि माया करखा तांगि या करदि हिंजाखा जों तो या करदि हेबनो 48 परमसन बर तो बनो या करदि निया निश्चय गो बुवाग्राबे हिंजाखना निश्चय गो तब तो मुसा यांगे बुवाग्रानि नजर खलायखना बुवाग्राबे हिंजाखना निनो तो मुंगांके नंगो पुष्ण तुइ तो ननि पुनो अधिकार करे जों कुनो सिया जों एकदम आंद्रा गुंद्रास तो मुसुं बो जुनाल चेयरमैन माया कर तांगे माया करखा तांगि बो अबनो या करना नांगा आबो जों सि हेके जों तिनि नुखा दफानि बागै सामुं तांनानि बागै दफानि बागै कलम तुइ खिखलाय आगर आगुलिनि सिनि दिल्ली जरा जिनि बरमनां डेभिड मुनासिं बो अरनि हा मन्दिर जेसे दमनि राजबारिनि हातलांनि बो दिल्लीयाव थांखा जन्तर मन्तर प्रग्राम बंखा जिनि तिप्रासा एकर्ड न दाक इमप्लिमेन्ट खायनानि बागै आगु फायखा बो थानानि सिगां जुनाल चेयरमैन नि पोस्ट बो रिजाइन दिखलां थां तांबा आं जदिनो 2 मास 3 मास नांगे जदि आं जदि गुबुननि जागा थाङै दंखांगांके आनि तिप्रासानि बागै हामक्रायनि बागै जे प्रोजेक्ट रो हायमने आ प्रोजेक्ट रो तो आ जागाव गोजान माजार गोसाय खानाय बिनि वान सुमु बेलाय काहाम नों आनो ताइसा फिरगै फायिरो दानो रिया आबांनाया आनि दफानि बागै जातिनि बागै आं आगुलुथिनि दिल्लीनि थानानै अ जराव जाते आनि बिसिंते बर माने कुनो मानथाय सकाया जाते कुनो गोसाया जा बन्तिके खायथा जिनि बरंगरा जिनि ताकु पलटुस देवरमा नोंता मोनगै जुनाल चेयरमैन माया करखा ना बसमनो साका ना जिनि पार्टीनि तरफ থেকে जों खोनाका बरम तो जों तो रियाइया जों बरम बरम रबो जे कुनो जिनि पार्टीनि रेलिं खांके हमसां रेलिं खांके न्यूज चैनल रो बाइट साबनो रो जिनि ताकु पलटुस देवरमा नो बाइक नन बागि जों बरो सुजुग रु जों पलटुस देवरमा किनि एकि दिनो पार्टी जॉइन खायो 2019 5 तारिख एप्रिल जों जॉइन खायो मनो मुक्त मंच आरो को खायो राजकुमारी प्रज्ञा देबियापुर लोकसभानि कैंडिडेट जिनि अरनि आफुर जों जॉइन खालायो बुबाग्राने आरो बथांका बुबाग्रा बाय मालायखा बुबाग्रा बाय क्लोज भिडियो कोंखा जों दां पैसा करि बुबाग्राने आरो दिल्ली थाङै बुबाग्रा बाय सिरि जागोन जिनो करे हायपानो आ दिनि सिबि तिनि जरा मिचिलो बसकांगो हिमिया कुनो पार्टी प्रोग्राम भइलो बुनसे बसकांगो तंगा कैमरा बो नुक जागिया हायपानो जों खायतो एकी दिन जों पार्टी जॉइन खायमानि बुको जोंले फेसबुक लाइभ फायै पोस्ट माया बरम माया हायमाया इ 48 करम छराव आनि ताकु गक्रा रतीश त्रिपुरानि परे आं सादिन देवरमा आं सिनियर लिडार होनजागो किन्तु आं सिनियर लिडार हिसाबै ना सरकारि कुनो पोस्ट दंगानि ना कुनो सरकारि जागाव कुनो आनो चेयरमैन सिबो जाखा ना कुनो कमिटिव दंगो दंगले जिनि वारियर्स रो केबो अलॉटमेंट कमिटिव दंगो केबो आईएलसी कमिटिव दंगो केबो एग्रीकल्चर कमिटिव दंगो हर्टिकल्चर कमिटिव दंगो केबो जेएफएमसी कमिटिनि चेयरमैन दंगो कन्वेनर दंगो किन्तु बो हायके तो जों तो अंदिके जारा
কোনো জায়গাও ফানো সরকারিভাবে ফানো পার্টিনিবো ফানো পুস কত জায়গা হানি তো সুন কমপ্লিটে সায়াবলে সুইনি নাহার মুং বুবাগ্রা no lobby nani sini tiprasa mathangzak nani tiprasa ekor bahage manai bubagra bai sing posoi tong nani ya pung ya kebelungi sing lama him bodo khimi sing chiri khogi tongo tobo bubagra sing ya kaya pus ni bagi sing kaya bonti borong muzagya borong muzak mani apno tangi nar mali abo amon bagi sing sana sara tripura jani sini jara bul buji tong na 920 butalia bo 20 jona se thik moto klang maya bini logi bo bini chair bo thik khaka ar thangai bo chairman kha jara bin logi thanai ro bono tam khaka kaham hotel daroi kekere tei kekere khanu hor ekta soro jara sopai hor ekta no sopai boro tam khani to khabong no a khanu mani aro no pai kha borno tai a borno tai kusko banai kari je thanai ro IPP family boro BJP khai tong to tei हिंदी मागना सारानाय मागना खारनाय गाड़ी मागना ए थांगी बेरे फेगना संबर बे कक साका अरे आनो तो जॉइन खाने बाकी तलांगिया आनो तो नन सारनाय खारनाय ति लोगी हिमना बानो नितलां थांगो जों आबो बुसु दरकार नाके जों जे थानाय आबो बिसिरो मागनै माग थाम जे बर थानाय बंगनो जों नं गोसगां जों तुबै बकसे फिरौ मा आते कायसा समरो थंदों हाफारनि आदं रक अब हायके जुदा जुदा बदल थांलाय माने आबो तो कताल होया दिनै आखौ परितोष बरम गोनां थांमाने न तुयै नरकनि बुखागे सिलजाजाक माने कुल्लानि जे दिनो ब बीजेपी बाना रम आफुरनि रमै मिया साल जरातैनो जुदा जुदा ससियेल मीडियानि मांगपेति नुगै मानो ब साकबाय थांथानान मुसुंया बरक सानो दागारे रखरो प्लास औ आमसानि एमएलए बिनिबो आं प्रांख्लाय दङ कोनो दिनो कोनो जराव फोन बाय कम्युनिकेशन खालायनि जारैनो दिनै बायद मुलुगै थानानै नांखानै नरकनि बुखाग सिलजाजाक मानो दिले ताम साना मुसु bos hak baik kan thana musing ya pem thangka bini video norok hai media roni bisingti no sing bini video gono kha bono 2023 sunil deodor sunar tori hotel tongi phun khaka बोले तो जी 50 लाख देगा आप हमारे बीजेपी में ज्वाइन करिए बापुर तम सा आनी बस काम अपन खायो बापुर सावो दादा खुशी थांतों आनी बुसाक से उगों थांतों आनो भूटाना पर हुंतों आं बुआ कर मिया करिए अब 50 लाख आसुग्रिया फनो ताई किसा मिसाले रखनाने संख्या खायो अब पकमाया आप 50 लाख नो आंगा पुरु फाइजागलिया आनी लसुन था असुपान रसिदी हनिदा थांका आबो बुचिनि बोखाव सन्देह दंगो ধন্যবাদ আমাদের মিডিয়া বন্ধুদেরকে আমি এতটুকু বলতে চাই যে আমরা বিগত বহু বছর ধরে বুবাগ্রার নেতৃত্বে বুবাগ্রার সঙ্গে রয়েছি শুধু আমরাই নয় ত্রিপুরা রাজ্যের যারা বিভিন্ন বহু বছর ধরে বিতাড়িত হয়ে রয়েছেন আমাদের ত্রিপুরাসারা যারা তারা বুবাগ্রার মাধ্যমে একটা আশার আলো দেখতে পেয়েছেন এই আশার আলো তারা দেখার দরুন আজকে বুবাগ্রার সঙ্গে তারা রয়েছেন এবং আমরা আগামী দিনে যাতে একটা সুন্দর ত্রিপুরা রাজ্য আমাদের যে আগামী ভবিষ্যৎ তাদেরকে দিতে পারি তার জন্য আমরা বুবাগ্রার সঙ্গে আন্দোলনে রয়েছি তাই কথা হচ্ছে এখানেও যে অনেক লিডার আপনারা বলছেন আমাদের পরিতোষবাবুর কথা তা আমি আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিতে চাই আমাদের ত্রিপুরা মথা যখন শুরুয়াত হয়েছিল তখন শুধু পরিতোষ দেববর্মাই ছিল এমন নয় প্রথম থেকে অনেক লিডার ছিল ওইখানে আমি এখানে নাম বলতে চাই না অনেক সিনিয়র লিডার আপনারা দেখেছেন অনেক এক্স এমডিসি এক্স ইএম ছিল বুবাগ্রার সঙ্গে তারাও বর্তমানে অনেক সময় বিভিন্ন দলে গিয়েছেন বিজেপি দলে গিয়েছেন বা কেউ কংগ্রেসে গিয়েছেন কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোনো এফেক্ট হয়নি আমি কি বলছি আপনাদের এক্স এমডিসি এক্স ইএম রয়েছেন তারাও ত্রিপুরা মথার সঙ্গে ছিল তারাও বুবাগ্রার সঙ্গে ছেড়ে ওনারা অন্য দলে গিয়েছেন বা অন্য নতুন একটা অর্গানাইজেশন ফর্ম করেছেন তাই আজ পর্যন্ত কোনো এফেক্ট হয়নি আর আমি আশা করি ভবিষ্যতেও এমন কোনো এফেক্ট শুধু করম ছড়াতে নয় সমস্ত ত্রিপুরার যে কোনো এফেক্ট দেখা দেবে না কারণ এই কারণ হিসেবে আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের আপামর জনসাধারণ ত্রিপুরাসা ভাইরা বুবাগ্রার চেহারা দেখে
আমাদের তিপ্রামথা পার্টিতে যোগদান দিয়েছেন। বুবাগ্রাকে ভরসা করে, এখানে হলিউড চাকমাকে ভরসা করে না, এখানে স্বাধীন দেববর্মাকে ভরসা করে না, অভিজিৎ ত্রিপুরাকে, ইভেন আমাদের সিএম কে বলুন, আমাদের মিনিস্টার বলুন, সবার একটাই ফেস, একটাই আশা ভরসা হচ্ছে বুবাগ্রা। বুবাগ্রা যতদিন থাকবে জনসাধারণের, আপামর জনসাধারণের জন্য কাজ করে যাবে, ফেসটা হচ্ছে আমাদের বুবাগ্রা। কাজে এখানে যদি একজন হলিউড চাকমা এখান থেকে যদি চলে যায়, একজন স্বাধীন দেববর্মা, একজন অভিজিৎ ত্রিপুরা, একজন পরিতোষ দেববর্মা যদি চলে যায়, আমার মনে হয় না কোনো একটা বড় ধরনের কোনো এফেক্ট হবে। বরঞ্চ আমি এই মেসেজটা বলতে চাই যে আমরা যদি এখন পার্টি ছাড়ি, আমরা একটা গুড কজের জন্য একটা ফাইট করছি বুবাগ্রার সঙ্গে। বুবাগ্রা একটা গুড কজের জন্য, একটা ভালো জিনিসের জন্য ফাইট করছি। আমরা ওনাকে সঙ্গ দিচ্ছি যাতে আমরাও ওনার সঙ্গে একটা ভালো কাজ করতে পারি। এই কাজটা ছেড়ে যদি আমরা চলে যাই, তখন আমার মনে হয় যেই চলে যাবে আমরাও